ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল Vill2City। আজকের রাইমস 1 2 বাকল মাই শু। লেটস স্টার্ট। 1 2 buckle my shoe, 3 4 open on the door. Once again, 1 2 buckle my shoe, 3 4 open on the door. Once again, 1 2 buckle my shoe, 3 4 open on the door. এবার আসছি পরের স্ট্যান্জায়। 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a good fat hen. Once again, আরো একবার। 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a good fat hen. আবার প্রথম থেকে। 1 2 buckle my shoe, 3 4 open on the door, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a good fat hen. 1 2 buckle my shoe, 3 4 open on the door, 5 6 pick up the sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a good fat hen. 1 2 buckle my shoe, 3 4 open on the door, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a good fat hen. আর একবার। 1 2 buckle my shoe, 3 4 open on the door, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a good fat hen. আর একবার। 1 2 buckle my shoe, 3 4 open on the door, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 9 10 a good fat hen. এবার বাংলাটা একটু জেনে নেওয়া যাক। 1 2 1 2 বাকল মাই শু, মানে আমার জুতোটা পরিয়ে দাও, জুতোর ফিতেটা বেঁধে দাও। 3 4 ওপেন অন দ্য ডোর, 3 4 দরজা খুলে দাও। 5 6 পিক আপ স্টিক্স, 5 6 লাঠিগুলো কুড়িয়ে নাও। 7 8 7 8 তাদের সোজাসুজি শুয়ে দাও। 9 10 এ গুড ফ্যাট হেন, মানে একটি ভালো মোটা মুরগি।